দেখেছে বলতে এদিক থেকে টানেলের দিক থেকে একজন লোক আইসে বাইক দিয়ে, হ্যাঁ প্রথমে একটা লাশ দেখছে। লাশটা দেখার পর আমরা কিছু কথা আমি একটা লাশ চলে এসেছি, আমরা আগে দেখছি। দেখার পরে এরপরে কয়েকজন রেল দ্বারা করাইছে, যে আমরা রেলের ফাইনালের কথা বললাম, কথা বললাম যেখানে লাশটা রয়েছে তখন রেল দ্বারাই আছে। কয়টা বাজে তখন ৫:৫০ এমন আছে। তারপরে? ওইটুকু এরপরে এবার তারা আইয়া এরপরে তারা ফোন করছে, ফোন করে তারা পজিশন তারা দাঁড়াই আছে। এই মানুষটা কি মানে নিজে মানে মানুষে আত্মহত্যা করে রাখছে? তা তো আমরা কইতে পারি না, আমরা দেখছি। এখন আমরা কি কি দেখছে মানুষটারে কিভাবে অবস্থা আছে? আমরা যেভাবে দেখছি এইভাবে এখন করে দিচ্ছি। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पर पब्लिक ने लाल दिखाया, उसके बाद हम लोग कितना बजे? 6:55 में। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम गाड़ी रोक दिए हैं। हाँ। गाड़ी रोक के उसके बाद जगह हैं, उसके बाद कंट्रोल को, पीआरसी को, सबको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप लोग जाके क्या देखा है वहाँ? डेड बॉडी है। डेड बॉडी। ये दूसरों ने मर्डर करके रखा है या? ये तो हमको मालूम है। अभी ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये तो अगरतला से शाहरुख। यहाँ पर अन्य तक भटक गया। आप लोग अभी इन्फॉर्म किया बिलोनिया थाना पे? हाँ, थाना से आ रहा है यार। ये कौन सा एरिया है, बिलोनिया या संडे बाजार? दुल्हनिया और जुलिया जोड़ाई बाई के बीच में।